આતંકી હુમલાનો સુરતના વેપારીઓએ વિરોધ કર્યો। 26 હતભાગીઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે બંધ પાડ્યું। 450 જેટલા વેપારીઓએ બંધ પાડીને પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કર્યો। ખાદ્ય તેલ વેપારી મહામંડળ દ્વારા આ બંધનું એલાન કરવામાં આવ્યું હતું અને તમામ વેપારી પણ તેમાં જોડાયા। જથ્થાબંધ મર્ચન્ટ એસોસિએશને પણ આ બંધને સમર્થન આપ્યું। દાખલારૂપ કાર્યવાહી કરવાની વેપારીઓએ માંગ કરી। जम्मू काश्मीर में बनेली आतंकी हुमलानी घटना में मौतने भेटेला हतभागीओने श्रद्धांजलि आपवा अने आ घटनानी अंदर आतंकीओ सामे कड़क कार्यवाहीनी मांग साथे आजे सूरत खाद्य तेल एसोसिएशनना वेपारीओ सहित जे जथ्थाबंध अनाजना वेपारीओ आजे सदंतर एक दिवस माटे बंध पाड्युं छे अने अंदाजे 400 जेटला जे वेपारीओ छे ते आ बंधनी अंदर जोड़ाया छे। आ प्रमाणेनी जे दुकानो छे ते आजे सदंतर जे बंध राखवामां आवी छे। सूरतना जे मैदेपुरा भागड़ विस्तार ज्यां कास्कीवाड़ आवेल छे त्यां आ प्रमाणे जे होलसेलनी जे दुकानो छे ते वेपारीओ तरफथी बंध राखी अने कड़क कार्यवाहीनी ते मांग छे ते करवामां आवी रही छे। त्यारे अहीं जे एसोसिएशनना सभ्य रूपेश वोरा आपणी जोड़े उपस्थित छे। रूपेशभाई, कई रीतनी लोको हतभागीओने श्रद्धांजलि? आ जे आतंकवादी कायरानो हुमलो थयो छे एनी अंदर जे परिवारोए पोताना मोभी गुमाव्या छे, फूल लईने फूलनी પાંખડી પણ એમને આ દુઃખની ઘટનામાં એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે સુરત ખાદ્ય તેલ વેપારી મહામંડળ તથા સુરત હોલસેલ અનાજ ગ્રેઇન મર્ચન્ટ એસોસિએશન ટોટલ મળીને હોલસેલની જે 450 દુકાનો છે તે લોકોએ આજે એક દિવસનું શ્રદ્ધાંજલિ સ્વરૂપે બંધ પાડ્યું છે અને એ અમે શ્રદ્ધાંજલિનો આજે પ્રોગ્રામ રાખ્યો હતો। અને સાથે ને સાથે અમે સરકારશ્રી સામે सरकारे जे पगलां लीधा है एनी सामे ना नथी पण आ पगलांथी अमे संतुष्ट नथी। अमे आना करता वधारे कड़क पगलांनी अपेक्षा पण राखीए छीए। तेना एक प्रतीक स्वरूपे अमे 100 किलोनुं एक पाणीनुं नळ बंध करवानुं जे पानुं आवे ए बनाव्युं छे, जे अमे माननीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीने अर्पण करवाना छीए। अने साथे ज अमे एक रिक्वेस्ट लेटर आपीए छीए के आ प्रकारनुं भविष्यमां कृत्य न थाय ए माटे एवा पगलां लेवामां आवे के भविष्यमां एक एक्जाम्पल बनी जाय। डेम बनावता समय लागशे बाकी बात है, पण डेमनी दिशामां चालशुं तो डेम बनशे ने। एटले अमारी रिक्वेस्ट ए छे के आनी पर जेटला बने एटला कड़क पगलां लई अने आनुं कोई एक रिजल्ट लावी आपे। कई रीते घटनाने जोयो छो? जी जी शुं कहो? कई रीते जोयो छो घटना? अमे घटनाने वखोड़ीए छे साहेब। आ घटना आवी चालवी नहीं लेवाय। आपણા ઘરમાં આવીને આપણે કોઈ મારી જાય ચલાવી ન લેવાય। એના માટે અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ। અમે આ 400 એસોસિએશનની દુકાનો આજે હોલસેલ અનાજ તેલ સુગર બધું બંધ રાખીને વિરોધ દર્શાવ્યો છે। કરોડોનું ટર્નઓવર બી અટકી ગયું છે। અમે આ દિશામાં સખત વિરોધ કરીને વેપારીઓ આજે બંધ રાખ્યું છે। तो बिल्कुल दाखलारूप कार्यवाहीनी मांग साथे आज रोज तमाम जे होलसेल वेपारी अने मर्चન્ટ एसोसिएशन द्वारा एक दिवस बंध पाडवामां आव्युं छे अने तेने लईने सरकार पासे कड़क कार्यवाहीनी छे ते मांग करवामां आवी रही छे। कैमरामैन देवांग राणा साथे राकेश ब्रह्मभट्ट, गुजरात फर्स्ट, सूरत।